Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نعم، كيف حالكم؟ Alhamdulillah nahnu bi khair ya Ustaz wa kaifa halkum? Alhamdulillah bi khair Ustaz. الحمد لله بخير. Alhamdulillah. طيب، سنستأنف درسنا في الوحدة الثامنة والدرس الثامن، يعني الإيمان بالملائكة. Naam Ustaz. نعم، طيب، من لديه دور في القراءة؟ Halo Ustaz. مم. تفضل، تفضلي. Naam Ustaz. نعم، ابدأي. Al-im نعم. al-imanu bil malaikah. Ma'na al-imani bil malaikah. نعم. Huwa tasdiq huwa tasdiqu bi anna lillahi malaikatun mawjudina mahlukina min nur qad wakkalahumullahu bisu'uni khalqihi wa wasafahum bi annahum la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun wa an wa annahum yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun ulu darajatil malaikah ولعظم شأنهم وعلو درجتهم عند ربهم قرنهم الله باسمه في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ملائكته يصلون على النبي إن الله وأقسم وملائكته. إن الله وملائكته يصلون على النبي وأقسم بهم في عدد من سور القرآن كالصفات والمرسلات والنازعات ونص على تكريم الله لهم فإنهم يعبدون الله عبادة عظيمة ويخافونه خوفا شديدا قال تعالى فيهم وهم من خشيته مشفقون أصناف الملائكة ومراتبهم القرآن الكريم مملوء بذكر الملائكة فمنهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وهم الموكلون بالحياة فجبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم ومنهم حملة العرش والحفظة والكرام الكاتبون ومنهم مالك خادن النار ورضوان خادن الجنة وملك الموت ومنكر ونكير الموكلان بسؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه وجوب الإيمان بالملائكة
yajibul imanu bil malaikati jumlatan wa tafsilan. Faman dzukira ismuhu aw amaluhu nu'minu bihi tafsilan. Wa man lam yudhkar ismuhu aw amaluhu fahuwa dakhilun fil imani bil malaikati ijmalan. Wa la yuhsi adadal malaikati illallah. Qala ta'ala wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. إلا هو. نعم انتهينا. طيب، دور من يترجم. تفضلي. من؟ يوجد حفصة، حفصة، البياني، ثم حنيفة، ثم هشام. ما فضلي. من؟ أنا دست. ما فضلي. Bismillah, al-imanu bil malaikati. Al-kalimatul jadidah. Wakkala yuwakkilu mewakilkan. Kiramun mulia. Fatara yafturu melemah. Qorana yaqrinu menggabungkan. Maratib tingkatan. Arwahun ruh. Muwakkalun diwakilkan atau ditugaskan. Qatarun tetesan. Suwaru bentuk-bentuk. Mamat kematian. Hafadhah penjaga. Malaikah malaikat. Ijmalan secara global. Hamalah pembawa. Al-arsh arash. Ahsa yuhsi menghitung. Uluwun ketinggian. Al-imanu bil malaikah. Huwa tasdiqu bi anna lillahi malaikatan mawjudina makhluqina min nur. Beriman kepada malaikat, yaitu membenarkan bahwa Allah memiliki malaikat yang ada diciptakan dari cahaya. Qad wakkalahumullahu bisyi'uni khalqihi. بيشو Wa خطأ. wasafahum bi annahum la لا، ya'suna Allah ma بيشؤوني. amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. عفوا، بيشؤوني. بيشؤوني. Bisyu'uni khalqihi. نعم. Bisyu'uni khalqihi. Wa wasafahum bi annahum la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa annahum yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Allah telah menugaskan mereka untuk mengurus urusan makhluknya, dan Dia telah menggambarkan mereka bahwa mereka tidak pernah mendurhakai Allah dalam apa yang Dia perintahkan kepada mereka. Surah ويفعلون melakukan At-Tahrim ayat 6. dan melakukan apa yang diperintahkannya. Dan Jadi, bahwa mereka bertasbih siang dan malam tanpa henti. nah, tanpa henti, tidak lelah. Baik. Kenapa Ustaz? Tidak lelah. Ya, tidak lelah. Surah tidak lelah. Hmm. Surah Al-Anbiya ayat 20. Uluwu darajatil malaikah. Wali'idhami sya'nihim wa uluwi darajatihim inda rabbihim qaranahumullahu bismihi fis salah. Tingginya derajat malaikat. Dan karena keagungan kedudukan mereka dan tingginya derajat mereka di sisi Tuhan mereka,
Allah telah menggandengkan penyebutan mereka dengan namanya dalam salat. Ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Surah Al-Ahzab ayat 56. Wa aqsama bihim fi adadin min suwaril Qur'an kas-saffat wal mursalat wan nazi'at. Dia bersumpah dengan mereka dalam beberapa surah Al-Qur'an seperti As-Saffat dan Al-Mursalat dan Al-Mursalat. Dan wan nazi'at. ونص على تكريم الله لهم فإنهم يعبدون الله عبادة عظيمة ويخافونه خوفا شديدا. Dan menjelaskan tentang pemuliaan Allah kepada mereka, karena mereka menyembah Allah dengan ibadah yang agung, dan mereka takut kepadanya dengan sangat. Qala ta'ala fihim wahum min khasyatihi mushfiqun. Allah Ta'ala berfirman tentang mereka dan mereka takut kepadanya. Surah Al-Anbiya ayat 28. Asnaful malaikati wa maratibuhum. Al-Quranul Karim mamlu'un bidzikril malaikati. Faminhum Jibril wa Mikail wa Israfil wa humul jenis malaikat dan tingkatan mereka. Al-Quran yang mulia dipenuhi dengan penyebutan malaikat, di antaranya Jibril, Mikail, dan Israfil. Mereka adalah yang ditugaskan untuk kehidupan. Pak Jibrilu Ya, suaranya hilang. Pak Jibrilu. Siapa yang bisa menggantikan? Suaranya hilang. Afwan Ustaz, tiba-tiba keluar tadi. Ya, baik. Afwan Ustaz. Pak Jibrilu muwakkalun bil wahyi alladzi bihi hayatul qulubi wal arwah. Jibril ditugaskan untuk wahyu yang menjadi kehidupan hati dan ruh. Wa Mikaili muwakkalun bil qatri alladzi bihi hayatul ardi wan nabati wal hayawan. Mikail ditugaskan untuk hujan yang menjadi kehidupan bumi dan tumbuhan serta hewan. As-suwaril ladzi bihi hayatul khalqi ba'da mamatihim. Dan Israfil ditugaskan untuk meniup sangkakala yang menjadi kehidupan setelah kematian. Wa minhum hamalatul 'arsy wal hafadhah wal kiramul katibun. Di antara mereka ada pembawa arash, hafadhah, malaikat penjaga, kiraman katibin, malaikat pencatat. Wa minhum malikun khazinun nar, wa ridwanun khazinul jannah, wa malakul maut, wa munkarun wa nakirul maut. Kemana?
keluar lagi. Apa kenapa ya di ini? Iya, kepencet atau gimana? Nah, teruskan. Wa mau wa munkarun wa nakirun al-maukalani bisu'alil Tadi mayyit tadi fi belum wa qabrihi an malakul rabbihi maut. wa dinihi wa nabiyyihi. Ya, tadi belum kebaca wa malakul maut. Eh, ma- wa malakul maut. Malaikat pencabut nyawa. Namanya Wa siapa? malakul maut wa munkarun wa nakirun. Enggak, malakul Ya, maut yang penyabut nyawa malaikat maut. siapa? Namanya. Tidak ada di situ ya. Wa malakul mauti. Tidak. Wa malakul maut, malaikat maut, serta mungkar dan nakir yang ditugaskan untuk menanyai mayat di kuburnya tentang Tuhannya, agamanya, dan nabinya. Hmm. Wujubul imani bil malaikah. Kewajiban beriman kepada malaikat. Yajibul imanu bil malaikati jumlatan wa tafsilan. Wajib beriman kepada malaikat secara global dan terperinci. Faman dzukira ismuhu aw amaluhu nu'minu bihi tafsilan. Maka ia telah menyebutkan nama atau perbuatan mereka. Wa man lam yudhkar ismuhu aw amaluhu fahuwa dakhilun fil imani bil malaikati ijmalan. Barang siapa tidak menyebutkan beriman kepada malaikat secara global. Wala yuhsi adadal malaikati illallah. Qala ta'ala, wa ma ya'lamu junuda rabbuka illahu. Tidak ada yang dapat menghitung jumlah malaikat kecuali Allah. Allah Ta'ala berfirman, dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia. Surah uh, Al-Muddathir ayat 31. Baik, خلاص ها. طيب. سنقوم بشيء من الشرح يعني. طيب. Kita akan uh, sedikit menafsirkan di ayat demi ayat di pelajaran ini. Al-iman bil malaika, itu beriman kepada malaikat. طيب المعنى العام للآية يعني لا يعصون الله ما أمرهم, tidak bermaksiat kepada Allah atas apa yang dia perintahkan. Mana umum ayat ini berisi at-ta'ah al-mutlaqah. Jadi malaikat memiliki ketaatan kepada Allah dengan taat yang mutlak. Kemudian al-imtithal lil awamir, mengandung al-imtithal lil awamir, yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan. Kemudian yang ketiga, yang ketiga adalah al-kamal was salah, kesempurnaan dan kesolehan. Ketaatan yang menunjukkan kesempurnaan dan kesalehan ini adalah sifat dari malaikat itu, yaitu malaikat yang atau makhluk yang diciptakan untuk melaksanakan kehendak Allah atau perintah Allah. Seperti itu juga wa yaf'aluna ma yumarun wa yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Di sini memiliki asar al-aqaidi, memiliki bekas
atau konsekuensi akidah. Yang pertama adalah apa? Kita harus beriman kepada malaikat. Yani al-imanu bil malaikat. Kemudian eh, yang kedua atau konsekuensi akidah yang kedua adalah al-qudwatu al-hasanah. Jadi malaikat adalah qudwah hasanah. Ta'atul malaika lillahi ta'ala tu'tabar qudwah hasanah lil mu'minin. Bagi orang-orang yang beriman adalah qudwah hasanah. Makanya kita menjadikan malaikat ini sebagai qudwah hasanah yang eh, dalam ketaatan yang sempurna tadi. Baik. Eh, dan tiga ayat yang yusabbihu la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun yusabbihuna al-laila wan nahar la yaftarun, itu semua konsekuensi akidahnya adalah tadi ada akidah, kemudian ada secara tarbawi, ada atharul aqaidi wat tarbawi. Jadi pendidikannya di sini terletak pada al-iman bil malaika wa sifatihim, yaitu beriman kepada malaikat-malaikat dan sifat-sifat mereka. Kemudian eh, konsekuensi pendidikan selanjutnya adalah al-qudwa al-hasan lil mu'minin. Penjelasan yang lebih eh, ada tambahan dengan pendidikan tadi. Jadi ada konsekuensi akidah dan pendidikan. Kemudian di situ poin yang kedua adalah ulu darajatil malaikat. Malaikat memiliki kedudukan yang sangat tinggi, sangat tinggi. Bahkan di situ disebutkan dalam dalam sholawat, dalam sholawat itu Allah menggabungkan dirinya dengan sholawat kepada malaikat. Jadi bukan sholat tapi sholawat, sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Hanya hanya bedanya adalah sholawat Allah kepada Nabi adalah ta'yid, mendukung, bukan seperti sholawat kita kepada Nabi, artinya ya. Kemudian Allah juga sebagai kedudukan malaikat, Allah juga bersumpah dengan malaikat-malaikat seperti was-saffati wal mursalat wan naziat, malaikat-malaikat yang punya macam-macam tugas. Ini keluar dari. Nah, baik. Kemudian kita lanjut. Ada malaikat-malaikat yang macam-macam, Ada yang Jibril, wa Mikail, wa Israfil, wa humul muwakkalun bil hayat. Ada tugasnya masing-masing. Nah, di antara mereka ini siapa yang paling tinggi? Nah, paling tinggi adalah Jibril, karena dia membawa wahyu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada malaikat yang dijadikan yang ditugasi untuk menurunkan hujan. Kemudian Israfil. Nah, di sini ada tadi Malakul Maut. Nah, Malakul Maut itu siapa namanya? Nah, siapa yang tahu? Malaikat Israel. Is Israel, Israel ya, malaikat Israel. Tapi di sini tidak sebutkan. Mungkar dan Nakir, Mungkar dan Nakir untuk menanyakan mayit di kuburnya. Tapi apakah semua akan melalui pertanyaan ini?
Misalnya, apakah Rasulullah akan ditanyai dalam kuburnya, sementara Rasulullah adalah Nabi dan Rasul terakhirnya? Nah, itu ada perbedaan pendapat. Ada pendapat, ada yang menyatakan semuanya berlaku untuk siapa saja. Tapi ada yang menyatakan eh, Rasul dan Nabi-Nabi tidak ditanyai karena akan lolos, ya, lolos. Kemudian wujubul iman bil malaika sudah kita sebutkan tadi. Nah, di sini ada yang paling terakhir itu wala yuhsi adadal malaikati illallah. Nah, berapa bilangan malaikat? Di sini dinyatakan tidak ada yang tahu kecuali Allah. Namun ada ada dari hadis Rasulullah SAW yang menyatakan wa min abrazil adillah ala kathratihi ma rawa an ma ruwiya an Nabi SAW annahu sami'a atitas sama wa ma fiha mawdhi'un shibrin illa wa alaihi malakun sajidun au qa'imun. Di sini disebutkan di antara argumen yang paling nampak adalah atas banyaknya malaikat itu apa yang diriwayatkan Nabi, bahwasanya Nabi SAW mendengar atitus sama, suara gemuruh di langit. Kemudian wa ma fiya mau'i sibrin, dan tidak ada di suatu tempat di langit itu satu jengkal kecuali ada malaikat yang sedang sujud atau qaim, sedang sholat, ya. Sajid, rukuk, dan qaim sedang sholat, berdiri. Jadi betapa banyaknya dan Allah Maha tahu. Tapi ada keterangan yang menjelaskan itu. Taib. Itu penjelasan dari saya. Apa ada yang mau bertanya atau menambahkan? Silakan, Fadl. Wujud? Ada? Kalau tidak ada, kita lanjut ke tadribat. Tadribat ada imla al-faragh. Imla kullan min al-faraghat at-taliya bil kalimatil munasibah. Ada kalimatnya al-qatr, as-suwar, ya'sun, yuhsi, hamala, nafakh, ijmalan, qaranahum, la yafturun. Tafadhal. Saya baca, antum isinya, ya. Al-malaikatu yusabbihuna Allah wala yaftaruna ولا يفترون wala ولا يعصون wala ya'suna wala ya'sunahu fima amruhum Baik. Wa li'uluwi martabatihim قرنهم الله qaranahumullah bismihi wa bismihi wa minhum minhum Mikailul bi Israfil al-muwakkalu bi bin nafkhi fi suri, ya. Baik. Wa nuqta al-arsh وحملة العرش ويجب wa yajibu al-imanu bihim ijmalan wa tafsilan. Ijmalan wa tafsilan. Tafsilan artinya apa? Rinci, ya, rinci atau terperinci. Jadi kalau ada yang sudah tahu ditugaskan apa, itu harus beriman dengan tafsilan. Wala yuhsi wala yuhsi adad al-malaikati illallah.
طيب بعد ذلك أكمل كما في النموذج فغير ما يلزم. جبريل الوحي، جبريل موكل بالوحي. مالك موكل بالنار. نعم. طيب إسرافيل إسرافيل موكل بالنفخ في الصور. بالصور. ميكائيل موكل ميكائيل موكل بالقدر. رضوان موكل رضوان رضوان موكل موكل بالجنة. بالجنة. منكر منكر ونكير موكل موكل بأهل الميت. آل الميت. طيب من موكل بالنار؟ مالك. 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 لا يوجد مالك. طيب النموذج الملائكة، يجب الإيمان بالملائكة إجمالا وتفصيلا. تفصيلا. الرسل، يجب الإيمان بالرسل بالرسل إجمالا إجمالا وتفصيلا. وتفصيلا. الأنبياء، يجب يجب الإيمان الإيمان بالأنبياء بالأنبياء إجمالا إجمالا وتفصيلا. الكتب المنزلة، يجب يجب الإيمان الإيمان بالكتب بالكتب المنزلة إجمالا وتفصيلا. وتفصيلا. طيب التدريب الثالث عصا، سبح الأرواح، ممات الحفظة، حملة العرش كرام من الملائكة علو. طيب كم عدد حملة العرش؟ لا أعرف. 8. 8 ada di Al-Quran kan? ويحمل عرش ربك يومئذ ثمانية. ما أسمعهم؟ من أسمعهم؟ Ada namanya nggak? Atau nggak tahu? لا نعرف. نعم لا نعرف. لم نعرف. لا يعني لا يحدد. فنؤمن بهم إجمالا. إجمالا. طيب هذا ممكن الحفظة جمع أو مفرد؟ مفرد. جمع. جمع. يعني جمع من حافظ. حافظ حفظ. طيب كرام جمع أو مفرد؟ جمع. جمع. مفرده كريم. كريم، كريمان، كرماء وكرام. كرماء وكرام. طيب الأرواح جمع. طيب ما مفرده؟ روح. روح. أنا روح. روح. طيب ما معنى عصا؟ maksiat. Bermaksiat atau durhaka. Bermaksiat atau durhaka. طيب نعم يكفي. والآن نواصل إلى التدريب الرابع. ما معنى الإيمان بالملائكة؟ هو التصديق بأن الله بأن لله ملائكة. ملائكة. طيب بما وصف الله الملائكة في كتابه العزيز؟ لا يعصون الله لا يعصون ما أمرهم أمرهم ويفعلون ما يأمرون. يسبحون الليل والنهار لا لا يفطرون. والنهار لا يفترون. يفترون. نعم. وفي خشيتهم مشفقون. نعم. وفي خشيتهم مشفقون. طيب لماذا قارن الله الملائكة باسمه في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي؟ لماذا قارن؟ ليعظم شأنهم لعلو درجته وعظم شأنهم. نعم. طيب
من الملائكة الذين وكلهم الله بأسباب الحياة؟ جبريل وميكائيل وإسرافيل. ميكائيل وإسرافيل عندك إسرافيل. نعم. وإزرائيل. نعم. طيب ما معنى قوله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو؟ لا يحصي عدد الملائكة إلا الله. لا الله. يحصي من طيب. الملائكة إلا الله. طيب وماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم الملائكة؟ أنه سمع عطيط السماء وما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم. bisa ditulis. طيب روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع عطيط السماء وما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم. Ada yang bisa ngulang? Ada yang bisa ngulang? Nah, satu lagi, sekali lagi. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sami'a atitas sama' wa ma fiha mawdi'u shibrin illa wa alaihi malakun sajidun au qa'imun. طيب بعد ذلك إن شاء الله في درس الآتي سنقرأ الإيمان بالكتب المنزلة بالكتب المنزلة أو ما رأيكم نقرأ ثم لكن ترجمة بعدين في اللقاء الثاني. Bagaimana ini kita baca sekarang tapi tidak diartikan dulu, artikan nanti di pertemuan selanjutnya karena masih ada waktu sekitar 20 menit. Nah, Ustaz, ba'sa kadzalik. bahasa. Oke. Taiman yaqra. Nah, cuman dikit cuman dikit. Nah, kita baca dulu aja, kemudian terjemahannya nanti. Taiman. Ana Ustaz. Tafadhali. تفضلي. الإيمان بالكتب المنزلة. الكلمات الجديدة. الكلمات الجديدة صحف الإنجيل الزبور تبديل تنزيل القرآن تكفل يتكفل. الإيمان بالكتب المنزلة هو التصديق بأن لله كتبا أنزلها على أنبيائه ورسله وأنها من كلامه حقيقة وأن كل ما تضمنته حق وهدى ونور. ويجب الإيمان بجميع الكتب المنزلة وهي كثيرة لا يعلم عددها إلا الله والمعلوم منها صحف إبراهيم التوراة الإنجيل الزبور والقرآن. وقد امتدت يد التغيير والتبديل والتحريف إلى هذه الكتب إلا القرآن الكريم فقد تكفل الله بحفظه. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
وقال عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. من حكيم حميد. طيب. طيب الآن كيف الطريقة؟ هكذا. ثم نبدأ به ولا يجوز. كيف الطريقة؟ كيف الطريقة؟ طيب. طيب الآن سأبحث الفقه. الآن سنبحث عن فقه في صفحة عن الوضوء. قد توجه قليلا. قليلا. الوضوء. سأبحث الوضوء والآن. طيب وجدنا، والآن سنقوم بالعرض. تفضل. من له دور في قراءة الفقه؟ نعم تفضل. الوضوء الكلمات الجديدة المرافق أوساخ مكفر إسباغ المكاره الخطأ شهوة الرباط الملازمة على طاعة الله الترتيب الموالاة أعاذ يعيذ تغسيل للميت غيبة العقل نواقض الوضوء مصطلح الفرج الذكر عضو حكمة حكم الطهارة بالنسبة للصلاة الطهارة من النجاسة والحدث الأصغر والأكبر شرط لصحة الصلاة والدليل على ذلك قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. تعريف الوضوء هو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين بالماء الطهور
Hikmatul wudu. Al-awwal nadhafatul a'dha'i allati yakthuru ta'arruduha lil awsakhi. Atsani al-wudu'u yujaddidu an-nashata wa yuqawwi 'ala al-ibadah. Atsalits al-wudu'u mukaffirun lidz-dzunubi. Qala alaihi salatu wassalamu ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihid darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu'i ala al-makarih wa kasratul khuta ila al-masajid wa intidharus salati ba'da salati fadzalikumur ribat. Rawahu Malikun wa Muslimun wa Tirmidzi. من آخر؟ أنا أستاذ. تفضلي. نعم، فروض الوضوء. فروض الوضوء قبل أن يشرع المسلم في وضوئه يجب عليه أن ينوي لأن النية شرط لجميع الأعمال ومحلها القلب. قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. رواه الجماعة وفروده ستة. الأول الغسل الوجه، الثاني غسل اليدين إلى مرفقين، الثالث مسح الرأس، الرابع غسل الرجلين إلى كعبين، الخامس ترتيب بين أعضاء الوضوء فلا يقدم متأخر على سابقه، السادس الموالاة بين الغسل الأعضاء فلا يترك الوجه يجب قبل أن يغسل اليدين وهكذا بقية أعضاء الوضوء. الخامس نواقض الوضوء وهو مبطلته التي توجب إعادته مرة أخرى، وهي الأول خروج شيء من أحد السبيلين، الثاني غيبة الأكل بنوم أو غيره، الثالث ويرى بعض أهل العلم أن من نواقض الوضوء أيضا ما يلي: الألف لمس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا، باء وأن يمس أنثى بالشهوة، جيم تغسيل الميت، دال الخارج الفاحش من بقية بدن كالدم. نعم. خلاص. طيب، بارك الله فيك. والآن من يترجم؟ تفضل، تفضلي. تفضلي. يوجد هودي فرحة الجنة، حياة النفوس، هزيمة فاتن، إفتي، غصدي، رويستا. نعم نعم، أستاذ. تفضلي. أنا تفضلي. الوضوء berwudu. Al-wudu berwudu. Kalimatul jadidah. نعم. المرافق. أين؟
أين ذهب الصوت؟ Kan Ustadz sinyalnya nge-lag. لا نعم طيب تفضلي. Al-kalimatu jadidah, kata-kata baru. Al-marafiq, siku. Awsakhun, kotoran. Mukaffir, penghapus dosa. Isbagu, sempurna. Al-makarih, hal-hal yang dibenci. Al-khuta, langkah-langkah. Syahwah, nafsu. Ar-ribat, pengikat. Al-mulazamah ala ta'atillah, konsisten dalam ketaatan. At-tartibu, tertib. Al-muwalah, kesenambungan. Da yu'idu, melindungi. Tagasilu lil mayyit, memandikan untuk orang mati. Ghaibatu al-aqlu, gangguan mental. Nawaqidul wudu, pembatal wudu. Mustalah, istilah-istilah. Al-farju, organ intim. Ad-dakaru udwa, menyebut anggota-anggota. Hikmah, hikmah. Apa al-zakar? Al-awwal, menyebut. hukmatut taharah bin nasbati Kalau lis-shalah. az-zikir baru menyebut. Itu az-zakar. Az-zakar. Ad-dakaru, Ya. Apa az-zakar? mengingat. Bukan. Kalau mengingat az-zikir. Itu az-zakar. الفرس للنساء والذكر للرجل. للمرأة والذكر للرجل. Ya. طيب. Nah, Lanjut. hukmut taharah bin nasbati lis-shalah, hukum bersuci ketika hendak melakukan sholat. Ya. At-taharah minan najasah, bersuci dari najis. Wal hadatsil asghar wal akbar, dan hadis kecil maupun besar. Syartu li sihhatis shalah, syarat sahnya sholat. Wad dalilu ala dalik, dan dalil dari hal itu. Qaulullahi ta'ala, bahwasanya Allah berfirman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Idza qumtum ilas shalah, jika kalian hendak melakukan salat. Faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tangan kalian sampai siku. Wamsahu biru'sikum, dan usaplah kepala kalian. Biru'us. Nah. Biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Wa arjulakum ila ka'bain, dan kedua kaki kalian sampai mata kaki. Wa arjulakum berarti itu dicuci ya, bukan diusap. Kalau yang apa? Yang Ya. kaki dicuci. Baik. At-tani ta'riful wudu, pengertian wudu. Huwa ghuslul wajhi wal yadain, yaitu membasuh wajah dan kedua tangan. Wa mashur ra'si wa ghuslur rijlain, dan mengusap kepala dan membasuh kedua kaki. Bil ma'it tahur, dengan menggunakan air yang bersih, yang suci. At-talit hikmatul wudu, hikmah berwudu. Al-awwal nadhafatul a'dha illati, membersihkan anggota-anggota tubuh yang yaqturu ta'arruduha lil awsakh, yang sering terkena kotoran. At-tani al-wudu yujaddidun nasyat, wudu dapat memperbaharui semangat. Wa yukawwi 'alal ibadah, dan menguatkan ketika melakukan ibadah. Wudu'u mukaffiru lidhunub, wudu merupakan penghapus dosa. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi SAW bersabda, ala adullukum, maukah kalian aku tunjukkan, ala ma yamhullahu bihil khotaya, apa yang menyebabkan Allah menghapus kesalahan-kesalahan. Wa yarfa'u bihid darajat, dan meningkatkan derajat seseorang. Qalu, para sahabat berkata,
Bala ya Rasulullah bersabda, isbagul wudu' 'alal makarih. Sempurnakan wudu ketika dalam keadaan sulit. Wa kasratul khuta ilal masajid, dan memperbanyak langkah ke masjid. Wantidharus salati ba'das salah, menunggu salat ke salat berikutnya. Fadzalikumur ribat, maka itu yang dinamakan ribat, yaitu mencurahkan diri untuk melakukan ketaatan. Ya. Rawahu Malik wa Muslim wa Tirmidzi. Wallahi. Lanjut atau Mana wasil terjemah ya Ustaz? Wallahi. Huruf ar-rabi' yang keempat, huruful wudu. Rukun wudu. Qabla an yashra'al muslimu fi wudu'ihi yajibu 'alaihi an yanwiya. Jadi sebelum seorang muslim berwudu, hendaknya dia melakukan niat dulu. Di anna niyah syaratun di jami'il a'mal. Karena niat adalah syarat di semua amal. Wa mahalluha al-qalbu, dan tempat niat itu ada di hati. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Rawahu al-jamaah. Wa furuduhu sittah, dan rukun-rukun wudu ada 6. Yang al-awwal ghusl wajhi. Yang pertama, membasuh wajah. As-tsani ghusl yadain ilal mirfaqain. Membasuh kedua tangan sampai siku. As-tsalis, yang ketiga, mashur ra'si, yaitu mengusap kepala. Yang keempat, ghuslur rijlaini ilal ka'bain. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Al-khamis, at-tartibu baina a'dha'il wudu, itu tertib atau berurutan antara anggota wudu. Fala yuqaddimul mutaakhir ala sabiqihi. Tidak mendahulukan apa yang seharusnya diakhirkan. Yang keenam, al-muwalah, yaitu tadi yaitu bersambung, atau ketika kita melakukan anggota wudu, kita harus langsung ke anggota wudu berikutnya. Baina ghusl ada fala yatrukul wajhi yajifu qabla an yaghsila al-yadain. Jadi tidak ada jeda, maksudnya tidak ada jeda hingga anggota sebelumnya kering sebelum membasuh anggota berikutnya. Begitu juga dengan seterusnya. Wa hakadza baqiyatu a'dha'il wudu, begitu juga seterusnya. Lalu al-khamis, yang kelima, nawaqidul wudu, pembatal wudu. Wa hiya mubtilatuhu allati tujibu i'adatahu marrah ukhra, yaitu adalah hal-hal yang membatalkan wudu sehingga kita wajib untuk mengulang wudu. Wahia, yaitu al-awwal khuruju syai'in min ahadis sabilain. Keluarnya sesuatu dari salah satu jalan, itu imma dari kubul atau dari dubur. As-tsani, yang kedua, ghaibatul akli binaumin aw ghairih, yaitu hilangnya akal bisa karena tidur ataupun sebab lainnya. As-tsalis, yang ketiga, wa yara ba'du ahli ilmi anna min nawaqidil wudu aidan ma yali. Dan sebagian ulama berpendapat bahwasanya hal-hal di bawah ini juga termasuk yang membatalkan wudu, yaitu alif lamsul farji bil yadain, lamsul farji bil yadi kubulan kana au duburan, menyentuh kemaluan dengan tangan baik bagian kubul atau depan maupun belakang. Yang wa an yamussa untha bisyahwah, yaitu menyentuh wanita perempuan dengan syahwat. Yang jim, taghsilul mayyit, memandikan jenazah. Yang dal al-kharijul fahishu min baqiyatil badan kaddam, itu keluarnya darah yang banyak dari min baqiyatil badan, yakni selain dubur dan kubul seperti darah. Jadi keluarnya sesuatu yang banyak dari selain kubul dan dubur seperti darah. Masya Allah, barakallahu fik. Barakallahu fiki fi terjemah.
Tayyib, wal ana. Ini ada beberapa catatan tadi. Fi tertib, fi tertib. Di sini at-tertibu nomor 5. Tertibu baina a'dha'il wudu fala yuqaddimu al-mutaakhir ala sabiqih. Wajib tertib, eh. Wajib tertib, tapi ada perselisihan, ada sedikit perselisihan. Hanafiyah, tertib dan muwalah itu termasuk sunan, sunnah, termasuk sunnah, bukan rukun, bukan rukun. Ini kan furud, tapi yang Hanafiyah tadi termasuk sunnah, bukan wajib. Kemudian di sini apakah ada fawaidu al-wudu? Apa sudah disebutkan fawaidul wudu? Fawaidnya, nah fawaidnya di sini, fawaidnya di sini. Di sini fawaidnya mukaffir lidzunub. Kemudian ini di sini hikmahnya. Wa kasratul khataya ila al-masjid wa intidhar as-salah ba'da as-salah fadzalikumur ribat. Kemudian ada penjelasan bahwasanya setiap langkah kita ke masjid itu akan dihitung, setiap langkahnya berapa. Yarfa darajat. Nah, kemudian ada hadis wudhu itu akan berguna pada kapan? Pada hari kiamat. Pada hari kiamat akan menghasilkan apa? Cahaya. Itu ada ungkapan di hadis Nabi yang ungkapannya adalah ghurran muhajjalin min atharil wudhu. Ghurran muhajjalina min atharil wudhu. Jadi ada cahaya di muka, kemudian ada di bekas-bekas wudhu ada cahayanya. Wahya wasful lil mutawadhi'in yaumal qiyamah. Adalah sifat atau wasfun yang disifati bagi orang-orang yang berwudu pada hari kiamat. Haitsu yadhhar atharul wudu ala ajsamihim. Di mana bekas-bekas wudu itu akan muncul pada jasad-jasad di hari kiamat. Bisyaklin nurani musyrik, dengan bentuk cahaya yang sangat mencolok, sangat mencolok. Hadil ibarah ma'khudh min hadis nabawi syarif. Taib. Jadi tafsirnya hurran adalah jamak aghar wa huwa al-bayad fil jabha. Itu ada di muka, di muka ada cahaya putih. Kemudian muhajjalin itu ada jam'u muhajjal wa huwa al-bayad fil yadain. Muhajjalin itu cahaya, bekas cahaya di dua tangan. Di dua tangan dan dua kaki. Ya, dua kaki. Nah, itu bisa kita bayangkan sekarang bagaimana nanti anggota badan kita itu bercahaya dengan kebiasaan menyempurnakan wudhu itu. Baik. Min athar al-wudu an-nur alladhi yadhhir ala wujuhi mu'aidihim wa arjulihim bisabab wudu'ihim fid dunya. Jadi kalau ingin kita punya cahaya yang bagus pada hari kiamat, maka kita membiasakan wudhu. Bahkan ada kalau bisa kita menjaga wudhu, batal wudhu, seperti itu. Nah itu Masya Allah pahalanya sangat besar dan efeknya insya Allah di akhirat sangat berguna sekali. Kemudian ada di sini disebutkan al-ma'na al-am. Ya, secara umum kita
mengerti itu, dan bahkan kita bersemangat untuk berwudu, menjaga wudu itu karena akan ada cahaya yang akan kita tempuh di akhirat nanti, akan kita dapati ya. Baik. Kemudian juga ada yang namanya atharul ruhi. Athar ar-ruhi, bekas atau bekas secara roh. Di situ artinya apa? Artinya al-hirsu 'alal wudu. Kita selalu bersemangat dengan wudu, menjaga wudu. Kemudian yang kedua adalah athar rohinya adalah an-nur yaumal qiyamah, ya, pada hari kiamat. Kemudian apalagi ya faedahnya dari wudu? Siapa bisa menambahkan? Di sini ada al-wudu'u yujaddidun nasyat wa yuqawwi 'ala al-ibadah. Jadi di sini wudu itu bisa memperbarui an-nasyat, aktivitas. Jadi aktivitas apa saja kalau kita merasa lemah atau pekerjaan belum selesai tapi sudah loyo, kita wudu. Apa saja, bahkan dalam satu riwayat termasuk al-jima, termasuk jima. Jadi kalau ingin menambah lagi ronde kedua, ketiga, keempat bisa dengan wudu. Ada riwayatnya. Baik. Baik, ada apa lagi? Ada yang bertanya? Yang bisa ditambahkan adalah apa? Niat. Niat berwudu itu ada dalam hati ya, dan mahalluha al-qalb. Tapi kita dapati dalam masyarakat kita, baik wudu maupun sholat, ada yang namanya talfid ya, talfidu bin niyah, melafadzkan niat dengan mulut, ada suaranya. Nah itu berbeda pendapat di kalangan ulama. Tapi yang benar adalah memang mahalu niat al-qalb ya, dalam hati. Namun kita dalam kehidupan masyarakat tidak perlu kita besar-besarkan, tapi kita harus mempunyai sikap juga. Dan kalau kita mau berdakwah harus berhikmah. Jangan karena perbedaan ini kemudian kita bermusuhan seperti itu. Taib. Sampai di sini kita cukupkan, atau ada yang ingin menambah, bertanya? Tafadhal, silakan. Taib, aina saut? Mana suaranya? Sudah cukup? Naam, Ustaz. Khalas. Taib, idan khalas. Idan طيب إذن نغلق هذا ثم نختتم بدعاء كفارة المجلس. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والله موفق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إلى لقاء آخر إن شاء الله. وإلى لقاء آخر في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى.